akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi egbebere ugobere nke si ibe ya ebela nkukwa ya Ebolachi onye ọma njem ọnụ n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ tata bụ Fraịde ma bụla abalị 10 n'ime ọnwa mbụ ọnwa Jenụwarị afọ 2025 ahịa na-azụta bụ Orie na mbụ isiokwu ndị a ga-emere anyị akụkọ. Gọvanọ Ekiti steeti etogo Gọvanọ Soludo gbasara ọrụ mmepe dịgasị iche iche ọ na-alụ. Gọvanọ Soludo edurugo ndị mmadụ wee gaa mgbalụ na Belet Igweka. Gọọmenti etiti na Global Resources ga-ejikọ aka ọnụ iji wee kwalite ngalaba njem ụgbọelu n'ala anyị. Meyọ mba Italy amachigo ndị bi n'ebe ahụ ịda n'ọya. Tupu nyere akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a, ndị Anambra n'oge ọkọchị ka anyị nọ zere ị na-esu ahịa ọkụ aghara aghara. Gbanyụsịa akụrụngwa latrik dị na be gị mgbe onwe ihe iji ya eme ma zere ị na-agba okporo ụgbọala ọkụ n'okporo ụzọ alụrụ alụ iji wee fụ na Anambra steeti na-amụ keka iru igwe ma na-acha akwụkwọ ndụ. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife gere akụkọ anyị n'uju. Gọvanọ Ekiti steeti Honorable Abayomi Oyebanji etogo Gọvanọ Soludo maka agadaga ọrụ mmepe dịgasị iche iche pụtara ihe nakwa mmenwegharị o wetegoro na steeti a. Gọvanọ onye bịara njem na steeti a bugodoro ụzọ wee kpọtụrụ gọvanọ n'ebe obi gọvanọ dị n'Amawbịa emechezie Gọvanọ Soludo wee duru ya wee jee n'obi gọọmenti ọfụ nakwa n'ụlọ obi gọvanọ arụrụ n'Ọka. Onye ọrụ anyị site n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana kọrọ akụkọ a n'uju. Ya ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka gọvanọ Oyebanji kelere aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Soludo maka nnekwu mgbanwe a na-afụ na steeti a. O mere ka amata na afọ 6 gara aga ọ bịara Anambra steeti na taa n'ofugo mgbanwe pụrụ iche ma kọwaa na gọvanọ Soludo bụ ngọzi nyegara ndị Anambra. O toro gọvanọ Soludo maka ịfụ na ọtụtụ ọrụ mmepe na-abịa n'obodo dịgasị iche iche ebe nke ọ na-arụ ihe a na-ahụ anya ma kelekwa ya maka obi gọọmenti nakwa ụlọọrụ gọọmenti nke ọ na-alụ ọhụụ. Obodo Akaọkwa Community jupụtara n'ihe mmemme dịgasị iche iche na obi aṅụrị dịka Akaọkwa Digital Ladies chịkọbara agba nke mbụ nke Akaọkwa Carnival. Onye ụlọ anyị bụ Faith Onyemauche gara ebe mmemme Carnival ma wetara anyị akụkọ ka o si wee mee. Mmemme ahụ nke bụ nnukwu mmemme nke omenala na ọdịnala dọtara ọtụtụ nnukwu mmadụ gụnyere onye deputi gọvanọ nke Imo steeti Lady Chinyere Ekomaru, obi nke Akaọkwa Eze Ikenna Okoli yana eze ndị ọzọ nke obodo Akaọkwa, ndị echichi, ndị ụkọchukwu, ndị ọrụ ọzụzụ na ndị isi ụlọọrụ. Carnival ahụ gosiri ịtụ anya nke mmemme ịga ije nke obodo isii nke Akaọkwa, ọdịnala nke egosiri n'ihu ọha na onyinye enyere. N'okwu ya, Deputy Gọvanọ Ekomaru kenere Akaọkwa Digital Ladies maka ezi ebumnobi ha banyere Akaọkwa nakwa ka ha si kwado nke ọma. N'ajụjụ ọnụ ES gbara ya, onye chịkọtara anya bụ ọgbakọ bụrụkwa onye isi Akaọkwa Digital Ladies Oriakụ Maria Ihieọnụ gosiri ekene zuru oke maka nkwado obodo. Ka anyị wee jikọọ Akaọkwa niile ọnụ. Akaọkwa bụ na ndị kwere ndị ekwere for a long time. Tata history Akaọkwa niile jikọọ ọnụ. So obi bụ sọsọ nnukwu ahụ. Eze Ikenna Okoli kọwapụtara afọ ojuju ha ka ya bụ mmemme si gaa. Site na Akaọkwa Imo steeti, Faith Onyemauche n'akụkọ ụwa ABS. Ndewo Faith. Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo edurugo Gọvanọ Ekiti steeti Honorable Abayomi Oyebanji wee gaa mgbalụ n'ezinụlọ be ndị late Odoziakụ Roslyn Igweka bụ onye nwụrụ ka ọ gbachara afọ 89. Ndị ụmụike Ụmụaham Okpor na kansụl ime obodo Nnewi South jupụtara n'ọtụtụ ihe mmemme dịgasị iche iche dịka ndị nnukwu mmadụ sitere gburugburu ala Naịjirịa gbakọtara na ofufe nrumisa enyemozi iji wee si n'ezinụlọ Igweka Dynasty gaa nke ọma. Ndị gọvanọ abụọ ahụ gwara ndị ezinụlọ ahụ ka ha nwee nkasi obi na ya bụ ọnwụ nne ha. Dịka ụzọ esi akwado gọọmenti Anambra steeti na oke na ọrụ nke ichekwaba ndụ nakwa akụnụba ụmụafọ, kansụl ime obodo Anọcha achịkwabaga agba nke mbụ nke ịchụ nta ego maka mmepe nakwa nchekwa iji wee weta ọsịsa ga-atọ atọ nye nsogbu enweghị nchekwa.
ọkachasị na ya bụ kansụl ime obodo. Ya bụ ọgbakọ summit were ọnọdụ na agụlụ nke onye nọ n'isi oche ya bụ Chief Chukwuemeka Obielom bụ nke dụtụkọtara ndị wetara isi n'ọrụ gọọmenti, ndị eji okwu ha agba izu, ndị isi ọrụ nchekwa, ndị isi ụlọ mmepụta ngwaahịa nakwa ndị eze ọdịnala dịgasị iche iche. Onye ụlọ bụ Chinelo Ọnwụzilike kọrọ anyị akụkọ a ka o si gaa. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu na ya bụ ọgbakọ ka onye kọmishọna nke ndị uwe ojii na Anambra steeti bụ Maazị Nnae Obom Itam kwuru na ọ dị mma ka ndị obodo ọbụla mgbaso amụma ịhụ na enwere ọnọdụ nchekwa na be ha dị iche iche, ma sịkwazịa na mgbe ha na-eme otu a na a ga-enwe ozi a ga-eji wee na-ekesa ma onwe ihe iju anya dịnụ. Mgbe ọ na-anabatazi ndị bịakọrọ ya bụ mmemme ka onye isi oche okpuru ọchịchị Anọcha bụ Comrade Rome Ibekwe sịrị na ịhụ na ndụ na nchekwa ndị Anọcha bụ otu ihe ọ gbagidere ụkwụ na ọchịchị ya, ma sịkwazịa na ọ bụ ya mere ya ji wee kpọkọba ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ okpuru ọchịchị ka ha bịa chịkọta isi ọnụ ma kpaa ka ga-esi wee gaa n'iru ka a ghara inwezi mmagbu mmadụ na ogbugbu ndị mmadụ na ya bụ okpuru ọchịchị. N'otu aka ahụ ka onye Special Adviser wee nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo on Security bụ Vice Marshal Ben Chobi kwupụtara na Anambra steeti bụ nke na-aga n'iru na esikwe na ngalaba nke Public Private Community Partnership Model wee na-enwekwe mmepe tọrọ atọ, ma sịkwazịa na ọ dị mkpa n'oge ugbu a ka adọnyekwe ukwu n'ebe ọ gbasara ọnọdụ nchekwa. Abụ m Chinelo Ọnwụzilike maka akụkọ ụwa ABS. Ebuka ezinụlọ dịgasị iche iche na Anambra steeti n'ime afọ 10 gara aga ka o si metụta ibelata ntaramahụhụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Onye ọla ebe Megina Ọsadebe gara wee weta mmemme omekwa ya bụ foundation ebe ọ nọ wee lekọta ụmụ nwaanyị ajadu karịrị 3,000 dịka achịkọbara ya na ngwurube onye chọpụtara ya bụ foundation na Ebenesi Nnobi Idemmili South. Akụkọ ahụ n'uju. Mmemme bụ nke eji ụka ịtụ mmanwụ na African Church Awụda Nnobi bụ nke anọ n'ime ya nye ndị mmadụ ọgwụgwọ n'efu. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu onye Nnobi bụ Reverend Graceful Ume gwara ndị mmadụ ka ha na-ekene Chineke maka ihe ha natara n'aka ya. Gọvanọ steeti a bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo, onye nke kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị Honorable Ifi Obinab nọchitere anya ya, kenere Sir Ebuka Okafọ maka ọrụ ọma ya ma kpọọ oku ka ndị ọzọ nyomie ya. N'afọ gọọmenti Anambra steeti anyị na-asị ya jide ka o ji n'ebe o si ewetakwa na Chukwu ga-akwụghachi mmaji kwuru mmaji. Ọ na-agwa ndị mmadụ okwu. Onye nchịkọta Ebuka Okafọ Foundation kọwara ọrụ ọma dị iche iche ya bụ foundation na-alụ bụ nke gụnyere igbochi agụụ, agụmakwụkwọ n'efu, arụike na inyere ndị ajadu aka. Ka ọ na-agwa ABS okwu, onye nchọpụta ya bụ otu bụ Chief Sir Ebuka Okafọ kenere Chineke maka inye ya ihe o ji echekwa ya bụ otu ma kpọkwa ndị aka ji akụ ka ha na-enyere ndị mmadụ aka. Ụfọdụ n'ime ndị ajadu gwara ABS okwu kpere Chineke ekpere ka o gozie Chief Ebuka Okafọ maka afọ ọma ya. N'oge dịka odu ugbu a Krismas abụ ọsọsọ gị nwee ilie na nakpo obere ka bahalụ icheta ndị nọ ala ji inwe ike zinyere aka. Ihe pụtakarị ihe na ya bụ mmemme gụnyere onyinye na ịgba egwu. Ndewo. Gọọmenti etiti ala Naịjirịa ekwugo na ya na-akwalite njikọ aka ya na Global Resources nakwa ndị nkwado ego iji wee kwado njem ụgbọelu ala Naịjirịa iji wee tonite so. Festus Keyamo, minista na-ahụ maka njem ụgbọelu nakwa nkwalite ngalaba ahụ mere ka amata nke a n'oge a na-agba ya jụọ n'usoro nzikọrịta ozi ya na News Agency of Nigeria NAN. Dịka minista si wekwu, gọọmenti etiti ala Naịjirịa dị njikere ịkwalite ya na ndị eji okwu ha agba izu ijikọta aka ọnụ iji wee kwalite ngalaba njem ụgbọelu na ịgbasa otu o si wee dị na mba ụwa n'ihe gbasara ịgbata ọkpụkpụ aka mmiri. Ka ya mere ka amata na mgbe na-agaghị ete aka na ya ga-edu ndị ga-esite ala Naịjirịa na ngalaba njem ụgbọelu wee gaa njem Boeing Leisure Forum na Dublin, Ireland malite n'abalị 12 nke ọnwa Jenụwarị ruo n'abalị 15 ọnwa Jenụwarị dịka otu n'ime mbọ a na-agba iji wee mezuo ya bụ ebumnobi. Eguzobego Chibụzọ Njideofor Foundation.
ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na Nigeria Science College Otolo Nnewi na kansụl n'obodo Nnewi North nke Anambra steeti. A nọkwara n'oge ahụ nye nlekọta ahụike n'efu ma asọmpi agba nke ikpeazụ bọọlụ ụkwụ maka afọ 2024 ma nyekwa ihe onyinye dịgasị iche iche n'ọkwa n'oge ahụ kesa osikapa ihe oriri noodles nyegara mmadụ karịrị 1,000 sitere na obodo ama n'ebe ndị ọzọ. Ngozi Obileri ji akụkọ a wee bịa ka o si na ya bụ mmemme onye ahụ wubere Chibuzor Njideofor Foundation bụ Maazị Chibuzor Njideofor kọwara na ya na-emebu ụdị ihe dị otu a bido n'ihe dị ka afọ 10 gara aga, mana ugbu a ọ chọziri ka o mee ya ka ọ bụrụ ihe ama ama n'ihi na ọ chọrọ ka o tinyekwuo ọtụtụ mmadụ na ndị ọ ga na-enye ụdị ngọzi ahụ n'okwu ha dịgasị iche iche ka ụfọdụ ndị na-enye aka n'ịhazi ihe a na-eme na ya bụ otu. Maazị Solomon Njideofor nwanne nwoke nke ya bụ nwoke wubere ya bụ otu na Oriakụ Adanwanagum kelere ya bụ nwoke wubere otu ahụ maka ikwete ka ọ bụrụ onye Chineke ga-eji wee kwara ngwa ọrụ n'ụzọ pụrụ iche ibelata ahụhụ dịrị ndị enweghị ka ọha ha. Ụfọdụ ndị ritere erere na ya bụ ihe bụ Chinenye Okonkwo na Chidebele Nwaokolo kpere ekpere ka Chineke na-aga n'ihu na-agọzi Maazị Chibuzor Njideofor. Site na Nnewi, abụ m Ngozi Obileri. Akụkọ anyị agaala mba ofesi. Meyọ otu obere obodo dị na Southern Italy enyego nkwupụta wee sị na ịya ọya bụ nke amachiri amachi obodo ahụ. Ndị na Castro dị na Southern Region nke Calabria bụ ndị enyegoro ntụziaka ka ha zere ibute ọya n'ụdịmụdị ọbụla bụ nke ga-achọ nlekọta ahụike ọkachasị ọnọdụ ntụmadị ma bụrụ iwu sitere n'aka Meyọ Antonio Tochia gwara ndị ụlọ mgbasa ozi onyonyo na ya bụ iwu bụ nke bụ n'obi ya bụ iji wee kọwaa gbasatara etu esi enwe nlekọta ahụike na mba ahụ. Meya ahụ si na Belcastro bụ otu obere obodo mmadụ dị ihe dịka 1,300 nọ na ya bụkarịrị ndị okenye mejupụtara ọkara ya bụ ndị ụlọ nlekọta ahụike nta ha nwere bụ nke na-emechikarịba emechi nakwa na ndị bi oyibo na-abịaba ọrụ n'ebe ahụ anaghị anọ na ngwụcha izu ụka maọbụ n'oge ezumike maọbụ n'oge ịlụ ọrụ gafechara. Akụkọ egwuregwu. Manchester City amalitego mkparịta ụka iji wee dugara nwa amadi gbara afọ 18 bụ Victor Reis site na Palmeiras n'ime ọnwa Jenụwarị a. Ndị bụ ọkaibe na Premier League bụ ndị a na-ekwu na ha na-achịwezuga ihe Pep Guardiola bụ maneja ha na-eme n'ihe gbasara agba nke abụọ nke oge asọmpi a. Dịka onye bụ ọkaibe n'ihe gbasara nnyefega ndị na-agba bọọlụ ụkwụ si wee kọwaa, o mere ka amata na ya bụ ndị otu ka wee nwezie ọnọdụ karịa ndị Brighton kwa ndị otu egwuregwu ndị ọzọ, ebe a na-ekwu na ha wepụtara ihe dị ka £4 bụ ego ha wepụtara maka iji wee kpọrọ Reis. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere na YouTube na ABS Television Ọka. Sonyere na X na ABS Radio TV nakwa Instagram na ABS Radio TV. Nwere ike ịbanye na webụsaịtị ya na www.absradiotv.com. Gị nwekwazie isiokwu mere akụkọ anyị kọrọ gị na gọvanọ Ekiti steeti etogo gọvanọ Soludo maka agadaga ọrụ mmepe dịgasị iche iche ọ na-arụ na steeti a. Gọvanọ Soludo edurugo ndị gara mgbalụ na be Late Igweka maka ofe nri enyemozu n'ezinụlọ ahụ. Gọọmenti etiti adịgo njikere ya na ndị Global Lexus ijikọ aka iji wee kwalite njem ụgbọelu n'ala Naịjirịa. Site na mba ofesi ka anyị kọrọ gị na otu milion na mba Italy amachigo ndị bi na mpaghara ahụ ịda n'ọya. N'iweta akụkọ ụwa na njedebe gerekwa ozi a pụrụ iche ndị Anambra n'oge ọkọchị ka anyị zere na-esu okporo ụgbọala ọkụ ma kwụsị na-esu ahịa ọkụ aghara aghara. Gbanyesi akụrụngwa latrik dị na be gị mgbe onwe ihe iji ya eme. N'ebe akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a na ndị chekọbara akụkọ ụwa ma onwe mbụ Ifeọma Akife na-agọrọ gị ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike ka ọ dị.